Meanwhile, we have already the athletes set to the next final. It will be the final of the C1 Junior Men 200 meters. In lane 1, Lev Saladuka from Belarus. In lane 2, Mikhail Sichev from Russia. Lane 3, Arvi Zilgins from Latvia. Lane 4, Mikita Polyatiev from Ukraine. Lane 5, Enrika Zustautas from Lithuania. Lane 6, Christoph Kaut from Hungary. Lane 7, Christian Daesko from Romania. Lane 8, Tomasz Barniak from Poland. And in lane 9, Anton Regorios from Germany. Senhoras e senhores, apresentamos os medalhados da prova de C1 Júniores masculinos 200 metros. Ladies and gentlemen, we present you the medalists of the C1 Junior Men 200 meters. As medalhas serão entregues por Mário Santos, vice-presidente da Associação Europeia de Canoagem, e pelo team leader da Bielorrússia. The medals will be presented by Mr. Mario Santos, vice president of the European Canoe Association, accompanied by the team leader of Belarus. E o terceiro lugar é... Bronze medal, Mikhail Sichev from Russia. A medalha de prata é para... Silver medal, Enrika Zustautas from Lithuania. Medalha de ouro e campeão europeu de C1 Júniores masculinos 200 metros. Gold medal and European champion in C1 Junior Men 200 meters, Lev Saladuka from Belarus. Por favor, levantem-se para escutar o hino nacional da Bielorrússia. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Belarus. O vosso aplauso para o campeão europeu de C1 Júniores masculinos 200 metros. Ladies and gentlemen, your recognition for the 2012 European champion.